ركن مراكز وأبحاث كما عودكم مشاهدينا نسلط الضوء من خلاله على أهم المشاريع البحثية التي تقام هنا وهناك. ففي أول عدد له من السنة الجامعية 2018-2019 سنأخذكم إلى مركز لطالما شهد له بإنتاجاته المحققة علمياً في مجالات التكنولوجيات المتقدمة الليزر والروبوتيك. إنه مركز البحث في التكنولوجيات المتطورة بيبا بحسن. ففي هذا العدد خصصناه للحديث عن أرضية النمذجة التكنولوجية القديمة الحديثة الهيكلة، بمعنى تم إعطائها نفس جديد من خلال إعادة الهيكلة الجذرية في المهام والأهداف، وتم ضبطها بإطار قانوني جديد صودق عليه مؤخراً في هذه السنة الجارية. Depuis l'existence de cette plateforme qui était connue anciennement sous forme d'atelier mécanique, depuis donc la création du CRNA, Centre nucléaire d'Alger, dans les années 60, jusqu'à son transfert à Babahsen en 2001, et qui aujourd'hui est devenue une plateforme de plus de 1600 mètres carrés, avec des équipements ultramodernes, et qui est capable donc de prendre en charge donc la réalisation de prototypes qui nous viennent donc de nos chercheurs, comme je disais, des centres de recherche et des universitaires. Et donc on a des exemples dans ce sens qu'on va vous montrer. Et en même temps, donc, des besoins d'une technologie technologiquement spécifique qui nous viennent donc, du secteur industriel. Et en même temps, d'un certain besoin stratégique qui nous viennent de nos institutions, donc, comme le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, Sonatrach, etc. استفادت أرضية النمذجة من مخابر وورشات ذات إمكانيات جد عالية ووفق المعايير المعمول بها في هذا المجال. On traite deux types de projets généralement. Il y a donc le client ou le chercheur. Il y a une idée. Généralement, le cahier des charges, je veux ça, ça et ça. Donc les ingénieurs ils vont l'accompagner. Mais l'idée حتى يخرجوا ce qu'on appelle une mise en plan exécutable pour fabriquer هاد les pièces. D'accord. Donc هنا c'est un exemple. Un chercheur جاب لنا une idée. ومن بعد احنا on a accompagné هذيك l'idée رجعناها un design 3D. بعد le design 3D رجع un design 2D. هذا le design 2D donc il est exécutable que ce soit عندنا في les ateliers de fabrication ou là ailleurs. L'essentiel احنا on accompagne في la tâche هذه ce qu'on appelle l'étude et conception. أيوب هو شاب باحث بذات الفرقة، خريج جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، تخصص هندسة ميكانيكية. يعمل مؤخراً على مشروع خاص من نوعه ويتمثل في إعادة نمذجة هذه القطعة الخاصة بالسيارات، والذي يعد مشروعاً واعداً خاصة في ظل بعض الصناعة التركيبية للسيارات في السوق الجزائرية. Reverse engineering, c'est ça. Le but, c'est que le client ou le chercheur, il dit une pièce, par exemple. C'est un exemple, il dit une pièce. Donc, on a la pièce, on va la scanner. Le robot, le scanner laser. Après le scanning, on a un fichier qu'on doit le traiter. Parce qu'en fait, il y a un nuage de points, donc il y a tout un traitement à faire. Donc, c'est un exemple. Donc, la Heilig. Elle est identique, d'accord. Voilà. Donc maintenant, on procède à un traitement. Le traitement, il y a évidemment. Il y a le fichier numérique. Le fichier numérique, soit le client, on va le fabriquer, usinage normal ou l'impression 3D ou d'autres. Il peut même le présenter, les projets Tower, d'accord. في هذا المخبر يقوم أيوب بدراسة قبلية للمشروع، والأكيد يمر بمراحل عديدة.
هنايا راكم تشوفوا ماشين سي ان تور نيميريك نستعملوه بوكو بلوس وين يكونوا لي بروفيل دو بريسيزيون او بيان دي بياس دو بريسيزيون وين كاين لا كومبلكسيتي في لوزيناج. باغ اكزومبل كيما راكم تشوفوا لي بياس هادو سي دي بياس دو بريسيزيون وين يدومونديو لوزيناج افيك دي تور نيميريك. حنا كما نقولوا نسعاو باش نطبقوا واش خرج لي بلون ولي توليرونس ديمونسيونال يخرجونا من بيرو ديتود نابليكيوهم ونخرجوا لا بياس تاعنا كونفورم مع لو ديسان. فرقة طموحة، ففي ظرف زمني قصير تم إنجاز مشاريع بحثية عديدة سواء مع هيئات تابعة لنفس القطاع أو حتى مع مؤسسات عمومية أو خاصة. Nos missions sont donc de porter aide et assistance aux entreprises industrielles algériennes de secteur socio-économique. On a aussi comme mission donc de prendre en charge les besoins de nos chercheurs, que ce soit à l'université ou au niveau des différents centres de recherche à l'échelle nationale, pour la prise en charge de la mise en œuvre de leur développement technologique, de leurs projets. اليوم الفرقة تقوم بتقديم خدمات وفتك العديد من المشاريع القيمة تقدر بأغلفة مالية معتبرة تعود أكيد بالفائدة على القطاع والمركز وحتى على باحثي الفرقة.